अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत का इंतहाई दर्दनाक वाक़या सुनाऊंगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा 70 बार क्यों पढ़ाई गई थी? हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसने शहीद किया था? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कलेजा किसने चबाया था? आपकी लाश के टुकड़े टुकड़े करने वाली औरत कौन थी? जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की लाश को देखा तो उन्होंने क्या कसम खाई थी, ये सब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा ज़रूर देखें और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल ज़रीन स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा राब्ता बना रहे। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, साल 3 हिजरी 17 शवाल में ग़ज़वा उहद पेश आया। ग़ज़वा उहद में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस जानिब भी निकलते दुश्मनों की सफ़ें उल्ट देते। दोस्तों, जंगे बदर में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों कुरैश के मुअज़्ज़िज़ घरानों के बहुत से सरदार मौत के घाट उतर गए थे। मक्का से ग़ज़वा उहद के लिए चलते हुए ज़ुबैर बिन मोतम ने अपने हबशी गुलाम वहशी बिन हर्ब से मुखातिब होकर कहा, तुम अगर जंग में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। ज़ुबैर बिन मोतम का चचा जंगे बदर में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों कत्ल हुआ था। वहशी को उसके आका के अलावा कुरैश के दीगर सरदारों ने भी इनाम का लालच दिया था। ख़ास तौर पर सालारे लश्कर अबू सुफियान की बीवी हंदा बिन उतबा ने वहशी को ये कारनामा सरअंजाम देने की तरगीब दिलाई थी। मक्का से चलने से लेकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत तक जब भी हिंदा को वहशी नजर आता तो वो उससे कहती, ए वहशी, तू हमारा सीना ठंडा कर, हम तेरा दिल खुश कर देंगे। वहशी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुकाबले पर आने की जुरात नहीं कर सकता था, मगर उसके पास एक ऐसा फ़न था जिस पर एतमाद करते हुए उसने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कत्ल करने की हामी भरी। और फ़न ये था कि वो दूर से निशाना बांधकर इस महारत से नेज़ा या खंजर फेंकता था कि उसका निशाना कम ही खता होता था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़िरा नहीं पहनते थे। ग़ज़वा उहद में लड़ने के दौरान उनका पाँव फिसला तो वो गिर गए। उठने लगे तो पत्थर की ओट से वहशी ने नेज़ा फेंका जो उनकी नाफ के नीचे लगा और जिस्म से पार हो गया। उन्होंने अपने कातिल को देख लिया। जख्म खाकर वो लड़खड़ाए और गिर पड़े। इसके बावजूद हिम्मत करके उठे और अपने कातिल की तरफ बढ़ना चाहा, मगर फिर गिर गए और शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। यूं हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मैदान उहद में शहीद हो गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत पर कुफार ने बेपनाह खुशियां मनाई। हिंदा ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लाश का मुसला किया, यानी नाक और कान काट लिए, पेट की जगह चाक करके जिगर और कलेजा निकाल लिया। जिगर के टुकड़े चबाना चाहे मगर निगल ना सकी। नाक, कान और दीगर आज़ाए जिस्म का हार पिरो-कर गले में डाल लिया। वो खुशी से जूम उठी और उसने कहा, हमने तुमसे यौमे बदर का बदला ले लिया है और एक जंग के बाद दूसरी जंग के शोले तो भड़कते ही हैं। मुझे अपने बाप उतबा के कत्ल पर और अपने भाई वलीद और चचा शिबा और अपने बेटे बकर की जुदाई पर सब्र और चैन नहीं आता था। आज मेरा दिल मुतमईन हो गया है। मैंने अपने मानी हुई नज़र पूरी कर ली है। ए वहशी, तूने मेरे सीने का गम दूर कर दिया है और मेरे दुखों का मुदावा मुहैया कर दिया है। वहशी के एहसान का शुक्र सारी उम्र के लिए मेरे ऊपर वाजिब हो गया है, जो मैं हमेशा अदा करती रहूँगी, यहाँ तक कि मेरी हड्डियाँ कब्र में गल सड़ जाएं। दोस्तों, जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा की लाश के टुकड़े मैदान में बिखरे हुए देखे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरते गम से आप ऐसे बेकरार हुए कि तमाम सुहाबा भी रोने लगे। आपने अपने शहीद चचा की लाश से मुखातिब होकर फरमाया, अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर साया फिगन हो। तुम रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखते थे और हर कार्य खैर में सुबकत ले जाते थे। अगर मुझे फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गम और रंज का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े यूं ही मैदान में छोड़ देता ताकि इन्हें दरिंदे और परिंदे खा जाएं और तुम कयामत के दिन उनके पेट से उठाए जाओ। खुदा की कसम, तुम्हारे बदले में कुफार के 70 आदमियों का मुसला करूँगा, यानी उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े करूँगा।
دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے پر رب کریم کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی، اور قرآن پاک میں سورہ نحل کی آیت نمبر 126 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو، اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اس حکم ربی کے بعد آپ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مسئلے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا، اور حکم ہوا کہ مسئلہ یعنی لاش کے ٹکڑے کرنا ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ باولے کتے کا بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی فرمائی اور آپ کے زخموں پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اللہ اور رسول اللہ کا شعر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مسلح شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ تو ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کا کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی عظیم قربانی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بین کروں گی نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب اپنے پیارے بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا، مگر زبان سے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ رب العزت سے التجا کی کہ اے پروردگار عالم، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئی۔ دوستو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ہی ساتھ پڑھایا گیا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق آقا کریم نے سب سے پہلے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، اور پھر ہر شہداء کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا جاتا، اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں پڑھائی جاتی۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔